Ассалому алейкум. Ин барномаи Ошхонаи Kids дар телевизиони Ҳафз дора ва бо шумо ман Баваддинхон Ҳоҷиев. Сарпарасти кулли барномаи Ошхонаи Kids ширкати Азизи. Азизи сифат номи худро дорад. Ман Аминуи Мишконам, 14 сол мебошам. Имрӯз дар ошхонаи барномаи Kids ош мепазам. Хуб, тамошобинони азиз, имрӯз дар меҳмонии барномаи Ошхонаи Kids Мижгонахон мебошад. Мижгонахон, хуш омадид барномаи Ошхонаи Kids пе. Имрӯз акун барномаи Ошхонаи Kids пе шумо чӣ хел авқот тайёр мекунед? Дар имрӯза мо ошпалов тайёр мекунем. Ошпалов. Беҳтарин, зӯр. Как раз авқоти ман аз медигим гӯед. Хонада телефон мешад ёдам вед. Зия худ кунем ош. Зия кунем ош. Ҳар рӯз ош. Хай кун дилотон ҷустакишам баъз кунтон мегӯм. Амно абеде. Ужин фақат ош. Шумо ошо назм бенед? Беҳтарин, зӯр. Акун барои ош мовод зиҳо дакор мешгон. Як номбар кунед чӣ? Якум аввалин пиёз, дуюм бихи, биринҷ, баъд гӯшт, қайсӣ, лимон, винегрет, намак лозим а? Ҳамин чизо дакор. Сони рӯған, дек, мекофтагиш, зебудвай номаш? Кафкир. Кафкир. Худва айдан бурома. Беҳтарин, зӯр. Анакун мехебе ошпалови мои барномаи Ошхонаи Kids ҳамихе қоидаше ки ким агар ҳамҷуве омда ягон хӯроки пазад, ном ондан дакор вайбе. Да. Ҳамба ошпалови мои номаш зе меша? Оши? Ошхонаи Kids. Оши Ошхонаи Kids. Чӣ хел осон, зӯр. Шуд, оши Ошхонаи Kids. Хуб, Мижгонахон, адзе коро сар мекунем гуфтид? Пиёз. Гап нест. Умма шумо авқот кунед, гавзда кор мекунед меё. Ҷимӯи. Гавзда. Мана шумо ягон зиёдан тем бехитон айтистаме. Гап. Ин чӣ хел ки нишаб мефаҳмонеда ман бекун. Ҳамеқ оши хушрӯи сон бехи беҳнат накунам. Шумо кадом мактаб мехонед? Мактаби сия. Зӯр. Чандум синф гуфтед? Ҳафтум. Зӯр. Ин оша ку шумо ҳозир чандум бор кадосед? Умма опитон ҳая? Ошпази вохе. Якум бор нея? Шуд. Чандум бор? Саюм маротиба. Беҳтарин. Хебе имрӯз аҳама оши ба маза вай мешад. Мепазим. Яки шумо якум бор ин барномаве ош якум бор шудост. Акун чо мекунем? Пиёзро меандозем. Рӯған мо доғ шуда алака. Секин. Сали алов пас кунаме? Кофта месида ако? Зӯр. Беҳтарин. Сали пиёзи мо сурх шуднаш дакор меё? Сурх шавад баъд باز گوشت می‌اندازیم. گوشت می‌اندازیم، نه؟ بعد گوشت سبزی. سبزی را بهترین. خب پیاز ما هم پختوجه ها؟ سرخ شد. اگه زمین پاتویم گوشت می؟ شد. قبل پاتویدم چی؟ وای نه. کسی سال بالان کنم آجه. اومش ما وقت اوقات پزیو چیزی گازده اوقات میدیو. اگه موسیقی گوش میکنید می؟ موسیقی پسند. موسیقی گوش میکنید؟ موسیقی کیمه؟ کدام سر رانده؟ ولی کارناوال. رسیسکی ها؟ موسیقی. کدام سروده که نقصش ما میدونید؟ مثلا نقص میبینید؟ فقط موسیقی اکی دلوار. اکی دلوار؟ دلوار کیم ویو؟ فامیلیشون زید؟ اکی دلوار. هم خیلی سرانده هیا؟ زور کو. زیاد شد چه ابگوی چی ما ممکن شوندگی می؟ بهترین. سبب بالاتر کی گوید؟ من فهمیدم. وکیلی دانیتم داشت موندیم. سرودخوانی و شوقتون های بهترین زور. اینا اکید لوار آوایدی ها؟ آدوشنبه هست یا؟
Axujan-chi, Axujan. Kimi meydanaydi? Anvar Ahmedov. Anvar Ahmedov. G'olibjon aka. Yakim Anvar Ahmedov neysan? Ana kim oldu? Ha, qizi ham patoymi? Hamma vaqt bo'lishi. Ha, bexterin. Ana kim bo'lishi qanday qilib? Ha, shu tamam. Ana. Tomoshabinlar aziz, xotirjam menamanki, sarpasti kulli barnome oshxonaga Kids shirkati azimi boshad va mening hasibjoyi nomash piknik in navgorime boshad az shirkati azizi in ta'mash bo ta'mi sirni mebosad va mo peshnod mekunimki az mag'ozahoyi shahr shuma hasibjoyi piknikro dastras kuned. Ochirda alka gurunjama ondosan? Gurunjama shushdagi tayyor alka, ha? Bexey bozi gurunja patoyi chand vaqt dam mekunim soni? 3 daqiqa bo'lishi bo'ladi. 3 daqiqa dammashadi. Bexterin. Sur. Як бухом общнаш дакора? Хоп, хорошо. Неш. Шуда. Ака опки пур накунин? Сон маст охир нема? Шудаги. Ана кун? Чо мекуни? Мижгонахон? Лимон. лимону меандозем. Ҳоли лимону намеандохтем. Ман ба гуфтам ки خودم ایسان با اومد گوید منم کухне кинои دیگه حالی لیمون نمیانداختیم گوش کن جوشد سالی لیمون میانزیم ده انا کن میشگان خان وقتی لیمون آمد من دیگه кинои من نمیخواد شده استاد وقتی لیمون اوجه اما بید لیمون سکه خطا ها انداختن گرید انا او بهترین خب تون دمی که آشما دم میشد ما کو سالت تایر میکنیم گپ نیست شدگی خب تماشاگران عزیز چخیل که دوستان من آشی مویم الکت دم شد میشگان خون میکشیم نه آشه نمیشد خیلی کشارید نمیشد یک بینیم چی اوه آشه بینید چه شده است اولی جناب تماشاگران عزیز این آشه شما دیدناتان کم خود دیدنتان نکار خب تخم آشه میگیریم اول تخمای بیدانه بهترین این آشه امو هر دفعه میپخته که دامه شد نه؟ نه باز زیرتر شد با اینجور با زیرتر شد چون دستی من هم رسیده هم؟ مالتیس انا کن طواق به آشه خوشوره کده میکشید تقریبا پاتای داره. ما از قبل استعمال. بید لیمون شام بتیجه. انا. وای مالدیت. گوشتش هم گوشت قزیش هم بگیریم بود. انا او عقاب برنداز. کنی گوشتمو. انا او انا گوشت. انا مالدیت. شده؟ اکو یک تا ارلاش میکنیم. من اینشو داشته میستم شما میکشید
тамошобинони азиз, чайли ки достон мана оши ошхонаи китсовам тайёр шуд. Амишгонахон хеле заҳмат киштима имрӯз. Расо ардуши кор кардима. Акун авқота хӯдам бидан тайёрам. Беҳтарин. Ха пеш аз авқота истеъмол кардан мо ман мехостам шумоя бо иди наврӯз табрик муборакбод гӯям ва аз сарпарасти кулли барномаи ошхонаи китс аз ширкати азизӣ мехостам мани тӯҳфаро ба шумо тақдим намоям аз ширкати азизӣ. Яъни шумо хуб агар шумо ягон чиз бо гуфтанитон бошад хешовандо ҳамватанои азизи мо метавонед ба нами камераве гавз диҳед. Ҳамаи ҳамватани азизо бо ҷашни Наврӯз табрик. Беҳтарин. Ягон хешовандо ва умуман ким шумо оши ёд додagi одам ба раҳмат мегӯед не? Аввало ба модарам раҳмат ки ба ман ашпаро ёд додам. Ашпаро ёд додам. Беҳтарин. Хуб, бо як чиз аз хотирам баромад. Инам шумо ин раҳматнома аз барномаи ошхонаи китс, чунки имрӯз шумо омда ҳамин қадар меҳнат кардед, шеф-повари ошхонаи китс будед. Инам шумо хонтон бина мемонед. Як рӯз калон шудеги мен инҷо ман грамотам гуфте. Прямой любой ресторан баредеги ин ки шумо шеф-повари мегирам. Хуб, тамошобинони азиз, монда бошад оши хӯдамро сар мекунем. Ба мо иштиҳои соф, ба шумо хайр.